हेलो गाइस, आप सभी कैसे हो। बहुत दिनों के बाद फिर ब्लॉग में आया हूँ। तो आज मैं फ्रॉक में विदाउट तेल और उसकी तेल के अंदर में बनाने वाला हूँ। तेल बचाओ वाला काम करने वाला हूँ। तो आप सभी भी मेरे वीडियो को देख के तेल बचा सकते हैं जब भी सुअर मीट बनाते हैं। बाकी मीट को तो मैं नहीं बताऊँगा, सुअर मीट जब भी बनाएगा तब आप तेल बचा सकते हैं। बहुत तेल निकलते हैं तो इसमें कैसे बनाते हैं आप देख सकते हैं। आज मैं बनाने वाला हूँ अजीब सा। तो आप लोग देख के लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो में कोई नए आदमी देख रहे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब बिल्कुल दबा देना। तब तक के लिए मैं स्टार्ट करता हूँ। लेट्स स्टार्ट। जो गाइस, अब मैं इतनी मिर्ची डालने वाला हूँ और टमाटर एक, प्याज एक, मैं इसे काटता हूँ। स्पाइसी होगा, देख सकते हैं। टमाटर काट देता हूँ। देख सकते हैं पूरा काट लिया है। अभी मैं बनाता हूँ, क्या बनाने वाला हूँ, सुअर मीट का थोड़ा पीस बना देता हूँ। ये देखिए काटे हैं, ये देख सकते हैं काट रहे हैं, देखिए पीस कर देते हैं। चार भाग कर देता हूँ। बस अभी ये देखिए मैंने पीस बना लिया। इतना बना के खा के देखता हूँ। बस बढ़िया से बनाने वाला हूँ। आप लोग वीडियो में बने रहे। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस जलाते हैं, जल गया है और ये बिठा देते हैं। हवा गर्म हो गया है। अभी मैं मीट को धो लिया है, अभी डालते हैं। बिना तेल का इसको फ्राई कर देते हैं पहले। धीरे यम्मी होने वाला है। अब तेल के साथ बना रहा हूँ, तो इसका ही तेल से पकना चाहिए तो बढ़िया हो जाएगा। अभी पक रहे हैं। अब तेल नहीं डालना इसका, तो कई तेल से बनाना है। इनका तेल बॉयल करना चाहिए। पक रहे हैं जल्दी। देखते हैं इसका तेल इतना ज़्यादा निकल के, देखिए कितना तेल हो गया। इसका तेल बहुत ज़्यादा है तो तेल बचाना है तो ऐसे कर सकते हैं। तेल बचा सकते हैं आप। आज मैंने बहुत तेल बचा लिया, देख सकते हैं। बंद कर दिया है, देख सकते हैं। अब इसके तेल में प्याज मिर्ची
सकते हैं मसाला पूरा पक गया है, देख सकते हैं गाइस। ये देखिए अभी पक गया, देख सकते हैं। इसमें दूध को डाल दिया जाएगा, इसमें ड्राई करके निकल जाता है, डाल देते हैं। देख सकते हैं ढक्कन मार देते हैं। ऐसे पक गया है, देखिए गया है, क्या होगा बस पक गया है। तो गाइस सब खाने का हो गया है, देखिए इस टाइप से बना दिया है। और ये देखिए नींबू, गाजर, ये तीता बैगन बोलते हैं आप लोग, हरे मिर्ची। चलो अभी शुरू करते हैं गाइस। सब चलो खाना शुरू करते हैं, खाना शुरू करने से पहले दिखाऊंगा खाना। ये देखिए जूस। चलो गाइस सब पे शुरू करते हैं। ये देखिए पोर्कबेली, और ये देखो आज का पोर्कबेली गोभी का, देख सकते हैं आप लोगों ने सब मिल गया, इस टाइप से हो गया। और ये तीता बैगन, गाजर, नींबू। चलो अभी शुरू करते हैं, लास्ट स्टार्ट।
ऑयल। It's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el aire, burning high, feel the heat bajo el sky. Baila, baila, sin parar. Shake your body, shine like stars. Baila, baila, en el mar. Keep it going, no queda igual. Luna llena, shining down. Pies descalzos on the ground. Latido fuerte, boom, boom, boom. Take me higher, feel the zoom. Ooh, yeah. Break it down, feel the sway. Cerca de mí, don't run away. Tempo beats like midnight. Dance with me through the night. Baila, baila, sin parar. Shake your body, shine like stars. और गाइस खाना थोड़ा लेना पड़ेगा ये मीट को खाने के लिए। En el mar, keep it going, no queda igual. पूरा खाना ले लिया है। मैं भी मीट बहुत बचा है और भी और थोड़ा सा मसाला डाल देता हूँ। Break it down, feel the way. Cerca de mí, don't run away. Tempo beats, let's ignite. Dance with me through the night. Baila, sin parar. Shake your body, shine like stars. Baila, baila, en el mar. Keep it going, no queda igual. No queda más, no queda igual, no queda igual. Sol y arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el aire, burning high, feel the heat. फिनिश कर दिया गाइस, बहुत बढ़िया लगा है। Baila, sin parar. Shake your body, shine like stars. Baila, baila, en el mar. Keep it going, no queda igual. बहुत ही जान लग गया। Luna तो खाना खत्म कंप्लीट कर दिया। चावल कितना ज़्यादा खा लिया। बहुत दिन के बाद पोर्क मिट भी ऐसा बना के खाया है। बहुत नॉर्मल फ्राइड टेस्ट नहीं लगता है। latido fuerte, boom, boom. Take me higher, feel the zoom. Break it down, feel the sway. आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो में नहीं है तो सब्सक्राइब बटन को दबा देना। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।